بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا میرے پروردگار عالم، آج ایسے سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، سانو آپس اتفاق پیار محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین ساڑیاں مشکلات پریشانیاں مصیبتاں دا دور فرما۔ یا رب العالمین ساڑے تے خصوصی رحمت دا نزول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی عاجزی سے، انتہائی انکساری کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کل کا جو دن تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی ادارے کام کرتے ہیں، جو فلاح کا کام کرتے ہیں، تو ان میں سب سے پہلے اس ہمارے یوٹیوب چینل رہے سارے کو 1 ملین سبسکرائب حاصل کرنے کا دعویٰ سن گیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے کوئی یوٹیوبر بننے کی کوشش نہیں کی۔ جو یوٹیوبروں کی زندگی میں ہوتا ہے، ہم نے وہ بننے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے سامنے ایک مشن تھا کہ ہم نے اپنے پروگرام کے ذریعے لوگوں کو موٹیویشن دینی ہے۔ ہم غربت ختم نہیں کر سکتے، لیکن غربت کو ریڈیوس کرنے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں گے۔ اور 7 سال کی محنت میں یہ 1 ملین 2 ملین 3 ملین کوئی بات نہیں۔ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ ویوز کیا ہے، یہ سبسکرائب کیا ہے۔ یہ تو ہمارے بیٹے نے آ کے یہ اس کو شروع کیا، لیکن ہمارا سامنے مقصد یہ تھا کہ ہم ان لوگوں تک پہنچے جن تک کوئی نہیں پہنچتا۔ اور پوری دنیا میں جو لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں، ان کی ایک ہی بات ہے کہ آپ وہاں تک پہنچے ہیں جہاں تک کوئی نہیں پہنچا۔ جو ہمارا سلوگن تھا کہ حق داروں کا حق، حق داروں کی دہلیز پر، تو وہ واقعی اللہ پاک کی مرضی سے پوری ہوئی اور اللہ پاک نے توفیق بخشی اور ہم اس کو میں کامیاب ہوئے۔ ہم اس میں کامیاب ہوئے، لیکن اس ہم میں صرف میں اور طاہرہ اور میرے بیٹے اور بیٹی ہی شامل نہیں۔ اس ہم میں سب سے پہلے یہ ٹیم ہے جس نے ساتھ دیا۔ دن رات نہ بارش دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، نہ بھوک دیکھی۔ مجھے پتہ ہے کہ 7 سال میں آپ نے ضرور ٹھپا ہم پہ لگایا ہوگا کہ یہ نہ خود کھاتے ہیں نہ کسی کو کھانے دیتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے ایک ہی کام ہوتا تھا کہ ہم نے لوگوں تک پہنچنا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ اعزاز بخشا، اور اس میں جو سب سے زیادہ آج اس سمندری کی سرزمین پہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں پہ ہم نے کسی کے لیے اس کے چینل پر کام کرنے کی کوشش کی، تو ایک ہی دن میں جو ہم نے رویہ دیکھا کہ ہم ہی اپنا چینل خود کیوں نہ بنائیں، ہم کسی کی غلامی کیوں کریں، تو یہ جو ان کے دل میں ایک عزم تھا، وہ پھر پوری فیملی نے مل کر ان کا عزم پورا کیا۔ ہمارے بے شمار پروجیکٹ سامنے ہیں جہاں پہ کروڑوں روپیہ کا لوگوں کو مالی طور پر فائدہ پہنچ رہا ہے، میڈیکل کی شکل میں پہنچ رہا ہے، کفالت کی شکل میں پہنچ رہا ہے، مکانوں کی شکل میں پہنچ رہا ہے، دکانوں کی شکل میں پہنچ رہا ہے، کاروبار کی شکل میں پہنچ رہا ہے۔ لیکن ابھی تو ہماری جو گولز ہیں اس کی پہلا سٹیپ آیا ہے، تو باقی سٹیپ ہم نے کس طرح مل کے حل کرنے ہیں، طے کرنے ہیں، کہاں تک پہنچنا ہے، یہ عزم ہونا چاہیے۔ اور باقی میں تارا جی سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے دل کی باتیں آج کریں۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جو کامیابی ملی ہے اور اللہ پاک کی طرف سے ملی ہے، یہ ہم سب کی کامیابی ہے، ہماری اکیلے کی کامیابی نہیں ہے، ہم سب کی کامیابی ہے۔ آپ بھی برابر کے شریک ہیں، کیونکہ دھوپ چھاؤں سردی گرمی آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہے، بلکہ زیادہ ہی ہم سے دیکھی ہے آپ لوگوں نے۔ تو یہ جو کامیابی ہے یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، جو ہمیں اللہ پاک نے آج دی ہے۔ اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ ہم نے رات کو آواز دی تو آپ پہنچے، ہم نے صبح کو آواز دی تو آپ پہنچے، ہم نے کسی دوسرے شہر جانا تو آپ پہنچے۔ ایک ٹیم کی شکل میں ہم لوگ آگے بڑھے۔ آج 1 ملین ہوئے ہیں تو انشاءاللہ یہ سلسلہ
अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और इस 1 मिलियन की खुशी में हमने 1 मिलियन रखे हैं हकदारों के लिए। सिर्फ 10 लोगों में, सिर्फ 10 लोगों में 1 हमने 1 मिलियन तकसीम करना है। 10 लाख हमने हकदारों को उनका हक देना है। सिर्फ 2-3 दिन में ये हमने अपने अल्लाह पाक के साथ ये कल तय किया है। तो इंशाल्लाह सही हकदारों तक पहुंचेंगे और ये 10 लाख जो है ना सही हकदार तक मिल जो है ना अल्लाह पाक की तरफ से उनकी सपोर्ट होगी। उसके बाद आप लोगों के लिए भी एक खुशखबरी है, आप सबके लिए, क्योंकि आप हमारे साथ साथ हैं दुख तकलीफ़ में भी। हम भी आप लोगों के दुख तकलीफ़ में आप लोगों के साथ हैं। आप लोग की फैमिली में अगर कोई बीमार होता है तो राह इंसानियत उसका पूरा ख़र्चा, अब पहली बात तो यह है कि कोई बीमार ना हो। अगर कोई एमरजेंसी सूरत हाल आ जाती है, कोई बड़ी परेशानी आ जाती है, तो राह इंसानियत आपके साथ खड़ी है किसी भी मुश्किल में, मुकम्मल तौर पे। उसके बाद आप लोगों के माशाल्लाह बच्चे हैं, उन्होंने तालीम भी हासिल करनी है, तो आपके बच्चों के लिए 10वीं जमात के बाद जो यूनिवर्सिटी उनकी कॉलेज का वक्त शुरू होगा, उनकी यूनिवर्सिटी का वक्त शुरू होगा, तो उनका मुकम्मल ख़र्चा उन बच्चों का राह इंसानियत उठाएगी। ये आप लोगों का हक़ है। क्यों कि आप लोग हमारे साथ हैं, तो आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिलनी चाहिए। जितनी आप लोगों ने अपने बच्चों को तालीम देनी है, आप अपने बच्चों को तालीम दें। इस बात से पीछे नहीं हटना कि हमारे वसाइल नहीं हैं, नहीं, आपके पास वसाइल हैं, आपके पास राह इंसानियत है जो आपके बच्चों का तालीमी ख़र्चा जो है ना वो उठाएगी। दूसरी बात कि हमारी एक बहुत प्यारी बहन, बहुत ही प्यारी बहन, जिसने आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट भेजा है मनी की शक्ल में, वो हम अपनी बहन जमीला की तरफ से आपको देंगे। आज सैलरी का भी टाइम है, आपके चेक भी जो है ना वो हमने तैयार किए हैं, और जमीला बहन की जो अमानत हमारे पास आई थी वो आप लोगों को तकसीम करनी है, वो भी हमने तैयार की है। तो जमीला बहन के लिए आप सब दुआ कर दीजिएगा कि देखें कि जमीला बहन ने हमारी टीम के लिए सोचा। ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे साथ काम करने जाते हैं, बाहर फील्ड में निकलते हैं, तो उनका भी हक है, और उस बहन ने सोचा। तो अल्लाह पाक उस बहन को खैर व बरकत अता करे, अल्लाह पाक उसका दिया कबूल फरमाए, और अल्लाह पाक उसको सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती में रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। कल आप यकीन करें, जब हम ऑनलाइन बैठे हुए थे तो कमेंट्स जो हम पढ़ रहे थे कि वो इतने एक्साइटेड हुए थे कि जहाँ जहाँ थे वो सफ़र कर रहे थे वो, तो वो एक साइड पे खड़े होके कि जब तक 1 मिलियन नहीं होंगे तो हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। और जापान से किसी भाई ने कहा कि इस वक्त 2 बजे का टाइम है और मैं आपका जो ना ऑनलाइन प्रोग्राम देख रहा हूँ, जब तक 1 मिलियन नहीं होंगे मैं नहीं सोऊंगा। ये एक मोहब्बत है, एक एजाज़ है, बहुत बड़ी मोहब्बत है और बहुत बड़ा एजाज़ है, और दुआएं हैं हमारे साथ। और हम उन सब बहन भाइयों को जिन्होंने कल हमें सपोर्ट किया, जिन्होंने कल हमें दुआएं दी, हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह पाक उनको सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती में रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। 1 मिलियन उनकी वजह से हुए हैं, जो हमें लाइक करते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, ये उनकी वजह से है। तो ऐसे नहीं इंसान कामयाबियाँ लेता, मिलकर लोगों की वजह से कामयाबियाँ मिलती हैं। वो लोग जो पसंद करते हैं, जो किसी को अच्छा समझते हैं, वो अपने किरदार से उसको अच्छा समझते हैं, ऐसे कामों से अच्छा समझते हैं। तो अच्छाई ऐसे नहीं मिलती, कुछ करने से अच्छाई मिलती है। तो हजाम की शॉप थी, ठीक है ना, हाँ, तो वो छोड़ के आप राह इंसानियत में आए। अब आप पहले आप बेहतर थे या यहाँ पे राह इंसानियत में आके आप बेहतर हो गए? राह इंसानियत में आके बेहतर हो गए भाजी। पहले बेहतर क्यों नहीं थे? काम भाजी इन्ना नहीं सीगा, माड़ा मोटा काम सीगा, अच्छा, ते गुजारा भी नहीं सी हुंदा। अच्छा, अब गुजारा हो रहा है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। शुक्र अल्लाह का कि अब गुजारा हो रहा है।
ਹੈਂ? ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਨਣ ਡਿਆ। अच्छा आपने आप किस किस की जो ना ये अपना शेव करते हो? पाइन की बस सिर्फ। और जब भी शेव करता है मेरी जेब भी शेव भी कर रहा है, बड़े तरीके से करता है। जब आधी शेव होती है ना तो उस वक्त शुरू कर लेता है, एक बंदा सीखा तो शेव कर देता है। अच्छा देख लें तो उस तरह बच गया सीधा। ये जब हमारे बहन भाई ये देखेंगे ना तो ये यकीनन हंसेंगे कि नवाज साहब अपनी शेव जो है ना वो अमजद से करवाते हैं। ये कभी पॉलर में नहीं गए, हाँ जी। कभी सलॉन में नहीं गए, ये अमजद से शेव करवाते हैं। और हमेशा मेरी लड़ाई होती है कि कहीं देख लें कि अमजद जो है ना उसरा ना फेर दे, हैं, या अमजद को किसी बात पे गुस्सा हो तो वो आपको जो है ना वो शेव करते करते उसको ज़हन में आ जाए तो वो आपको जो है ना वो अपना कट लगा दे। कहीं ये ना हो तो आप ना उससे करवाया करें। मैं तो बार बार कह के थक चुकी हूँ कि अमजद से शेव ना करवाया करें, लेकिन पता नहीं नवाज साहब की ख़ास मोहब्बत है अमजद के लिए कि जो अमजद ही से शेव करवाते हैं, ये मुझे नहीं पता। इसमें एक और खूबी भी है, हाँ जी। इन हर महीने के ब्याह पैदा नहीं भाजी ये अभी बाहर भी पैसे देने ही है किसी को, हाँ। वही चलो बंदा अपने बंदे नहीं दे दे। अच्छा अच्छा आप पैसे लेते हैं? नहीं वैसे हाँ? नहीं, हाँ जे वैसे खुशी ना दे देते। यानी आप लेते ज़रूर है? नहीं नहीं फ्री में नहीं करते? नहीं भाजी फ्री। हैं? ना तो ब्याह पैदा वो फिर ब्याह दे कसर काट ली थी। अच्छा साल के पैसे वैसे आप एक दफ़ा ही ले लेते हाँ हैं? जी। हैं? हाँ जी। सही है। नहीं मेरे उधर वध जाते हैं।